नमस्कार सांग मैंने आ गोटे नुआ ब्लॉग वीडियो आपण मानक स्वागत करें। बर्तमान 3-4 दिन लगातार वर्षा होता रोषे करने काठ ना काठ जुगाड़ चली देखु एटार चिरा हम ये देखु किसी अच्छी आदि सरीगला आनिबा कौन कह मुझे उड़िया रे कोई परबिनी कोई परबुनी तो था चल देखो पूरा बॉडी बॉडी माने बॉडी बॉडी टिका देखाइलु ना वाह वाह की बॉडी सलमान खान हीरो बढ़िया लगुच तुमको एटारे मु बसी भी पड़बनी तो ना देखो अंधार देखा अंधार होची अंधार अंधार मुखियाटे गले नसम हेची नसम रोम तू सेपट को जा सेपट एपट को मार ए भाई एटा देखो अवस्था छिनी गला ना चप्पल रो अवस्था आज जीवा चल किणी आनबा गंडगोड़ अच्छी पैसा थिले सिना किणबी काम कोन ओ भाई तो पूरा गुंड हो गला सेटा नसम हेची बेसी बहुत दिन रे जे सेटा आ मो समीर बॉडी देखो रोषे करने काठ ही नहीं तो से आज टी खरा दे तो से रकम ही होक ना थक से रकम थकुक ना तुम करो देखो कत काट जेटा शाल गाचर काट ना এটা মরে গেছিল গাছটা আর কি সেখান থেকে কেটে করে নিয়ে এসেছি আমরা ও ভাই রাগি গলা এইটা নসম হেলে এমতি হব পুরা নসম না এটা ইয়ে হে কিস ফাঁকা ঢাঙ্কা ଅଛି আর ইয়ারে দেখো আমার বাঁশ লটা বাঁশ আমার আমার কাকা আর ইয়ারে আমার ঘর এটি কিছু কুয়া अच्छी छुटिया छुटिया ना बहुत बड़ किंतु पानी एना पूरा पाखरे अच्छी पूरा पाखरे है ना আর ইয়ারে ची लोकर এইটা হচ্ছে আমার ओ भाई सेमती ही करना ऐसे छेला हो तो এটা তো ভালো ছিল চিরি যাইছি
আর কি বলছো? ঠিক ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଦେଖିପାରିଲେ ଚିରା ଚାଲିଛି କାଠ ଆଉ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଏତିକି ଶେଷ କରିବା ଆଉ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିଦିଅନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ। ଚାଲିଛି ଆଉ ଦେଖିପାରିଲେ ଏମିତି ଚିରା ହେଉଛି।